দেখো মানে আজকে রাজমা বানিয়েছি আর এই আলু পেঁয়াজ সফেদ আলু ये अरबी मसाला प्याज डालते और आलू डालते राजमा आलू प्याज की दही वाला कैसे लग रहा बंधु देखो जरा जरा अरबी का सब्जी अरबी मतलब कचू कचू मसाला कचू बनते मसाला कचू देखो मसाला कचूटा प्याज भाव दिखे आलादा भाजा होच्छे और एखाने अरबी एखाने सेका होच्छे ताके बोले कचू बुझते पारछो कचू के सेके सेके उसके प्याज और मसाला पे डालबो हेलो बंधुरा देखो এরকম করে সেকে আমাদের হচ্ছে আমাদের ওখানে কী করে করে আমাদের ওখানে হচ্ছে জলে সেদ্ধ করে এখানে জলে সেদ্ধ করে খায় না কেউ দিল্লিতে সব এই করে খায় প্রথমে ভেজে নেয় বড়া ভাজার মতো করে ভেজে নেওয়া হয় দিয়ে মশলার মধ্যে ডালা হয় দিয়ে এটা মশলার মধ্যে ঢেলে আর ওটাও বানায় দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা अब देखो हम मसाला डालबो एखानेते हमारे एखाने प्याज हो गए प्याज की मसाला डालती हूँ देखे हलुद लंका गुঁড়ো स्वाद मतो अनुसार नमक और धने पाउडार और आमचूर देखते पाচ্ছ এটা আমচুর सब কিছু মশলা আমি ঢেলে দিলাম দিয়ে দিয়ে পুরো ভাজা ভাজা হয়ে যাবে फिर আমি ওতে এই যে কচুগুলো বানানো আছে কচুগুলোর মধ্যে দিয়ে দেবো কচুগুলো